Hi guys, welcome back to my channel. Kasi guys, may bago ako guys ang panging. Natanggalan na nga pala guys kasi guys dito guys. May labubo unboxing. So, ito naman, bubuksan naman na. Puro yata siya guys ito. Wait. No way. Ito oh guys, ayan. Guys, yung mga tato. Don't say. Don't say. Ito. Don't. Dadami nga guys. Ayan o. Oops na. Nalaglag. Ito. Lang. So, meron pa pala ko guys. Yata guys dito. Hello. Hello. Dito ka tam. Dito. Dito. Dala. Dala yan. Why did you? Wait! Oh! Tada! Bulmalakaya guys sa akin guys. Kung sino guys na gusto, o-order nito guys. Ano lang guys, i-link at sa bio. Ay, hindi pala bio. Like and subscribe kung ganon. Gusto nyo guys. Kung gusto nyo yung ganito guys. Masarap guys. So, ayan na guys. Naglalakad na ako guys. Yung guys, yung pangat ko guys na titupulo. Gusto nyo guys magpalaba dito guys. Magpalabakan kayo guys. Ngayon guys, anak ko. Guys, ito talaga guys yung anak ko. Sila. Ang gigigil. Ito yung guys. May tricycle guys. Ay, nandito guys, ang bulilit guys. So, ayan. Kapailawan ko. Dark skin pala siya guys. Hindi ko na alam guys. Ano siya guys. Where's your candy?